mengalir deras dari berbagai lubang. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah sehat walafiatkan penyakit yang selama ini menahun, dari mulai batuk menahun, kemudian sesak pernapasan dan lain sebagainya, dengan berkahnya Al-Qur'an dan sholawat Allah sehat walafiatkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah ya Rabbi, keluarkan ikatan, ya Allah ya Rabbi, putuskan ikatan-ikatan yang mengikat daripada tubuh. Allah, semoga ya Allah sehat walafiat, diberkahkan daripada kehidupannya, serta ya Allah ya Rabbi ya mujibas sailin, sembuhkan dari penyakit zahir dan penyakit batin yang mengikat daripada tubuhnya ya Allah, supaya beliau bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bisa beribadah kepadamu ya Allah, sembah sujud kami haturkan kepadamu ya Allah. Ku berkahna Al-Qur'an, ku berkahna sholawat, pamugia sing sehat wal afiat cagir amin.